तेबे कौन 2025 वर्ष को आम युद्धर वर्ष बोली मानिबा कि कहीं ना मिनसनी प्रवेश समय ही जो युद्धर नाम निशान नाला कौन संभावना नाला से समय पुणी आम देखुं जे कि पहलगाम ठारे गोटे अटैक होची पुणी भारत तार प्रतिशोध नवाक जाकि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 स्टार्ट करछि एपड़ी पुणी तापर आम देखुं जे कि अमेरिका सहित पाकिस्तान भल लिंक बारंबार आम देखुँ पाकिस्तान आर्मी चीफ अमेरिका जाऊँच अमेरिका सहित चली भितरिया डील एपड़ी पुणी आम देखुं जे कि अमेरिकार राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान आसुचंती तापर पुणी 57 देशों गोटे मिलित बैठक भी होची एपटे पुणी आम देखुं गोटे इस्लामिक नाटो गठन बर्तमान प्रक्रिया आरंभ हो गलानी सेपटे पुणी अमेरिका करुच्ची बांग्लादेश मॉनिटरिंग कोट ना कोठी चारिपटू भारत को घेरवाई गोटे बड़ षड्यंत्र चली कि नमस्कार जय जगन्नाथ आरंभ करवा विषय आज आलोचना आम सहित जोड़ी श्री पुलिन भेरी पंडा मालिक गवेषक और कल्टिला पुस्तक रचयिता आप स्वागत कर जय जगन्नाथ। तो बसा वर्तमान जो ग्लोबल वार सिचुएशन कोट ना कोठी गोटे विधिवत भाव भारत को फसैवाई भारत को युद्ध आड़ को ठेली नापी गोटे बड़ चक्रव्यूह रचना करा कि बिल्कुल ये आरंभ है गला वर्ष हाँ बाइडेन थी बड़े आरंभ है ये देखो अमेरिका चाहिए गोटे तार एयरबेस करने इंडिया रे इंडिया से करदेलानी इंडिया मना कला आमर ये पूरे आता ये इफेक्ट पड़ो तार ना खराब इफेक्ट पड़ो बांग्लादेश को कहला हसना बेगे मना कले दे पारूनी सी बांग्लादेश मांगे दुईटा जिनस गोटे आर्मी बेस कक्स बजार पाखापाखि आ गोटे छोटिया आइलैंड भितर एयरबेस दुईटा मना करते तादू से गले हटेदे सी पैसा पत्र खर्च कर स्टूडेंट मान मतई हटेदे जेनेरेशन जी बर्तमान कहूँ कौन सेठी बर्तमान सी कक्स बजार पाखे तार आर्मी बेस करुच्ची आइलैंड आइलैंड ना टी मन पड़े छोटी आइलैंडे कक्सबाजार आगे टे समुद्र भितर से एयरबेस आरंभ कला कम आरंभ कला कारण कौन आपंकर सदा बेले बांग्लादेश धमक दूसरी आम तो चिकेन रू काटिदेबू नॉर्थ ईस्ट को काटिदेबू पूरा कक्स बजार पाखे गोटे तार एरिया अच्छी जोटा कि जस्ट लाइक चिकेन डेक अलग अलग बाहर की अल्प टे जोड़ी बांग्लादेश सहित से डिस्ट्रिक्टा एवं सीटा त्रिपुरा भर पशिची इंडिया इंडिया स्टेट को तुम या काटिदेव आम काटिदेबू तुम ये अटैक कला ये अटैक करूँ आमको सेपटे बाट मिल ईस्ट को बाया त्रिपुरा बर्तमान अमेरिका देखला जदि भारत काटी दूसरी तार जो आर्मी बेस डेंजर पड़ एयरबेस भी करनी ताको रोकने ये गोटे सन्धान आଳରେ गोटे सामरिक कौशल करुचु युद्धाभ्यास करुचु से आड़ आनी तार आर्मी रखी आनी इंडिया डर अटैक करने मॉकड्रिल भी चलती बड़ सेपटे चिकेन कटि जाऊ एटा न कटू ये अमेरिका इंटरेस्ट अच्छी से गले इंडिया इंडिया तो सी चाहूँ इंडिया नष्ट हाँपाई तो छात्रा प्रोविंस कटिगला ना इंडिया आधा कटिगला ठीक कथा बर्तमान से गोटे पॉलिसी बर्तमान ट्रम्प नहीं नियंत्रण प्रकार भारत को डाउन कर मिलिटारी डाउन कर फाइनेंशियल डाउन कर ताको जो उपाय हो बेस बर्तमान से नूरखा बेस को इम्प्रूवमेंट करुच्ची बेसी सन रही बर्तमान जाए जोटा चाइना चाहूनी नूरखान बेस पुणी से जगह ऑपरेशन सिंदूर समय इंडिया से अटैक करता चाइना क्यों चाहूनी चाइना चाहूनी कहीं चाइना इंटरेस्ट अच्छी चाइना सम्मान अच्छा तुम ये कि चाइना किसी जगार तार पाकिस्तान नॉर्थ रे तार बेस अच्छी कर चाइना सी एफेक्टेड हम
ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନା ପ୍ରେସର ପକାଉଛି ଯାହା ଏତ ଅଛି ଆଉ ବଢ଼ାଅନି ସେଠୁ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବଢ଼ିବେ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଲା କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୋହା ଉପରେ ଆଟାକ୍ କଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଦେଲା କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଆମର ଯେଉଁଟା ଇସଲାମିକ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ କଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲେ ବା ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା ସେମାନେ 57ଟା ଯେଉଁ ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ତାକି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କଲେ କତାରରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଲା ଦୋହାରେ ହେଲା ମିଟିଂଟା ମିଟିଂ ହେଲା ରାଇଟ୍ ସେମାନେ ପ୍ରି ନେଲେ କ'ଣ ଯେ ଦୋହାରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ହେବାର ଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର ଆସିଥିଲେ ହମାସର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ଏଠିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲିଡର ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ଏଠିକି ସେତେବେଳେ ସେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ତା ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସବୁ ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଟାକ୍ କରିବ ଏକା ସାଥେ ଲାଷ୍ଟ 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ପୁଣି 6ଟା ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଆଟାକ୍ କଲା ସେଇଟା ତାର ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 6ଟା ପରେ ଆଟାକ୍ କରିছে 56 ପରେ ଆଟାକ୍ କରିବ ଠିକ୍ 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 ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଗୋଟେ କରିବା ତା ଦେହରୁ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ଅବଶ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁମାନେ ସପୋର୍ଟର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ଯେମିତି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ହେଲା ଇଜିପ୍ଟ ହେଲା ଏମାନେ ଟିକେ ବିରୋଧ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣାହେଉଛି ଇଜିପ୍ଟ ବି ରାଜି ହେଲାଣି ଯଦି ହେଲା ସେଟା ତା ପାକିସ୍ତାନଟା ସୁଯୋଗ ମାରିଦେଲା ଡିଜିଟାଲ କ୍ଲାରିଟି ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଆମେରିକା ଉପରେ ଏଇଥିପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଆଣବିକ ବୋମା ଅଛି ଆଟମିକ୍ ଆପଣ ସେ ଆଟମିକ୍ କଭର ଦେଇପାରିବ ଆପଣ ଉପରେ କିଏ ଆଟାକ୍ କରିପାରିବେନି ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ପାକିସ୍ତାନ କହିଲା ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଆଟମିକ୍ ୱାର୍ ହୁଏ କି ଆଟାକ୍ କରେ କିଏ ତାହେଲେ ୱିଲ୍ ଆଟାକ୍ ଦେମ୍ ପାକିସ୍ତାନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ ହଁ ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ପରେ ଟ୍ରିଟି ସାଇନ୍ କଲା ସାଉଦି ଆରବ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଇନଭାଇଟ୍ ଦେମ୍ ସାଉଦି ନାଇଁ ତା କାରଣ ଅଛି ସାଉଦି ଆରବ ଦେଖୁଛି ଯେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ନେଉଛି ବହୁତ ଦେଉନି କିଛି ଆସ ଟିଟି କରିଦେଲେ ବାନ୍ଧି ରହିବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଠିକ୍ ବୁଝିଲେ ନା ସାଉଦି ଆରବ ଚାହୁଁନି ଯେ ଆମେରିକା ଯେଉଁ ପ୍ରେସର ପକାଉଛି ତା ଉପରେ ସଦାବେଳେ ତାକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଥର ପଢ଼ିଥିବେ ପେପରରେ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ଫୋନ୍ କରିଛି କି ବାଇଡେନ୍ ଫୋନ୍ କରିଛି ସାଉଦି ଆରବ ପ୍ରିନ୍ସ ଉଠେଇନି ଫୋନ୍କୁ ଆଭଏଡ଼ କରିଛି ହଁ ତେଣୁ ସାଉଦି ଆରବ ଚାହୁଁନି ଆମେରିକାନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଆଉ ସେଠି ସିଏ ଦେଖିଲେ ଇଏ ପାକିସ୍ତାନ ଆସିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତକୁ ନେଇଗଲେ ମୋର ଗୋଟେ ରହିଯିବ ଫୋର୍ସ ରହିଯିବ ପଛପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏଲୋନ୍ ମୋର ଅନ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେ ୱିଲ୍ ଅଲ୍ସୋ ଜଏନ୍ ମି ପାକିସ୍ତାନ ଦେଖିଲେ ଯାହା ଭଳିଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବନି ଆଉ କେବେ ହେଲେ ସାଉଦି ଦିନ ଡାକିଲା ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଗଲେ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ ହେଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କଲେ ଆଉ ଜଣଟାକୁ ଭାବିବ ତାପରେ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ନାଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ କାହିଁକି ଧରନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଗଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ କରିଦେଲା ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଥରେ ବୁଆ ପକାଇବ ତ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଥରେ ସେ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ବୁଆ ପକାଇ ପାରିବନି ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ସାଉଦି ଆରବିଆ ଆସିଯିବ ସାଙ୍ଗକୁ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ସାଉଦି ଆରବ ବୋଲି ନମ୍ବର 1 ଏନିମି ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିଏ ଆସିଗଲା ମାନେ 15-20 କଣ୍ଟ୍ରି ଆସିଯିବେ ପାକିସ୍ତାନ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ତାମାନେ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ ଏଇଟାକୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିପାରିବା ଯାହା ମାଲିକାରେ ଲେଖା ଅଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ଯେଉଁଠିକି 13 ମୁସଲିମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକଜୁଟ ହେବେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବେ ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଟାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ମଣିଷ ଗୋଟେ କାରଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଇଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଇଣ୍ଡିଆ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବଢ଼ିବ ଏକାଠି ହେଇଯିବେ ତା ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଟର୍କି ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଗୁଡ଼େ କଣ୍ଟ୍ରି ଜଏନ୍ କରିବେ ଟର୍କି ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ନାଇଁ କି ଆଚ୍ଛା ତ ପୁଣି ଇସଲାମିକ ନାଟୋ ଗୋଟେ ଗଠନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସେଭଳିଆ ଯଦି ଏଇଟା ହେଲା ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଡିଆ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ହେଇଯିବ କାରଣ ସେମାନେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଏକ ହେଇଗଲେ ତେଣୁ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଆଟାକ୍ କଲା ସେ ଇଏ ହେବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖା ଅଛି ହୁଏତ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରି ଆଗ୍ରି ହେବେନି କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖା ଅଛି ମାଳିକାରେ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଆ ସୁନି ଭିତରେ କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ଫାଇଟ୍ ହେବ ସିଆ ସୁନି ଭିତରେ ସିଆ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଉ ସୁନି କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ଫାଇଟ୍ ହେଲେ ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ୱିଲ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇନ୍ 2 ପାର୍ଟସ୍
से गोटे मुस्लिम खत्म हो से बार भितर तो ताला इंडिया किसी सुहाइब से किसी से हेल्प पाइब से कंट्री मान ठार किंतु मैक्सीम कहते सिया कंट्री बहुत कम 13टा 14टी बाकी सब शुनी तेणु ताकू गोटे इंडिया गोटे अति गोटे फेवरेबल हम ता कि नुहे आउ सेकेंड थिंग हूँ आपणकर आउ गोटे जिन लिखाई जो कंट्री इच्छा न कर जॉइन करने सहित ताकू युद्ध कर हर फोर्स जॉइन करने एक लिखा अच्छी तेणु प्रोसेस has started definitely it may take 1 year or 2 years कही पारूनी प्रोसेस has started कई विशेषज्ञ मैंने बर्तमान कहवा स्टार्ट कलानी जे कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 तापे भारत प्रस्तुत करुच्ची तार अर्थ 2025 रे भी पुणी थे अटैक सिचुएशन आसी पारे बहुत बड़ा सिचुएशन टेररिस्ट अटैक हम इंडिया प्लान कर प्लान कर तो एथरा आगुदर अटैक किए करिवो इंडिया करिवो ना समान करिवो अगेन पाकिस्तान करिवो माने एटा कोन माने आपन लागोचे माने डायरेक्ट से माने आगे टेररिस्ट अटैक करिवो ना टेररिस्ट अटैक करिवे टेररिस्ट अटैक हबो इंडिया रे हबो जे जो हेता तार बड़ हबो कश्मीर रे हबो ना अन्य कोनोसी राज्य नहीं सिलेक्शन 3टा जगह दिल्ली काश्मीर और बॉम्बे दिल्ली बॉम्बे काश्मीर ए 3टा जगह भितर गोटे जगह हबो मोस्ट ऑल दे आर चूजिंग बॉम्बे मुंबई ये यात्रा बहुत सक्सेसफुल होते 2 जन लोक आसिक तो बेस लोक आसवे बेस एरिया को बांटे तो बहुत लोग मरवे डेफिनेटली सेम ग्रांड होटेल ये नजर अच्छी आते पशु ता